16-мин марафони байналмилалии шаҳри Душанбе бахшида ба 102 солагии пойтахти кишвар саҳарӣ бар вақти рӯзи 8 апрел чун пешин нафарони зиёдеро аз хурд то бузург сарҷам овард. дар ҳоле ки масъулини баргузории ин чорабинии бошӯҳии варзишӣ дар ҳоли анҷомдиҳии охирин корҳои омодагӣ буданд, варзишгарони иштирокчиам охирин тамринҳои хешро доир мекарданд. Я подготовился, и мы все готовы, чтобы участвовать в этом марафоне. И надеемся в будущем тоже так участвовать и получать хорошие места. Я занимаюсь с сентября месяца, скажем, наверное, 5-6 месяцев, так скажем, еще из-за экзамена, все такое. И вот мы готовимся. Во-первых, скажу спасибо за гостеприимство. Нас очень хорошо здесь приняли. Нам очень понравился ваш замечательный город, ваша страна. Мы и в прошлом году приезжали на Хафткор. Мы здесь всей семьей, вот муж, его братья и моя свекровь. Мальчики бегают полумарафон, мы за компанию. Я бегу 5 километров. من از سال 1977 سال باز با ورزش مشغول هستم. شاگردان زیادی دارم. یکی از آنها صاحب جان شریفوف میباشند که چندین مسابقه های بیرون از جمهوری اشتراک نموده تاجیکستانی عزیز ما را معرفی کرده هستند. من خودم زیاده از 49 سال میشد با ورزش مشغول هستم. در آینده میخواهم که با شاگردان زیاد تیار کنم برای تاجیکستان عزیز خودم. در نیم‌ماراتون بین‌المللی شهر دوشنبه که با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به طور همه‌ساله چون انعنا روز شنبه 3 ماه اپریل دایر می شود، البته که این سال نیز شماره زیادی ورزشکاران کسبی محلی و خارجی را به هم آورد. В том году у меня ученица бежала, Елена Тасых, заняла 5 место. Я ехал с ней на велосипеде, и в этом году решил уже на велосипеде не ехать и тоже принять участие. Вот. Тренировались мы в городе Кисловодск, вот. Приехали в Ташкент мы в то воскресенье, вот. Готовы бороться за призовые места. Ну, я думаю, она должна быть в шестерке. Здесь 6 призовых мест, поэтому я думаю, что в шестерке она должна быть. Всем удачи бегунам и нам тоже. کروسی 3 کیلومتر بود در ولایت سوخت جای یکم را گرفتم از همون حال تا حال مشق ادامه کرده با سپورت خودم را جلب کردم و چند کرته چمپیون 12 کرته چمپیون تاجیکستان می باشم اوید به دو با راهگردی ورزشی با چمپیونات آسیا اشتراک کرده جای نمایان را گرفتگیم و به دو ملی همین جمهوری تاجیکستان در شهر ریگر جای یکم را گرفتگیم و در این مسابقه کوشش میکنم که با یگان جای نمایان را بگیرم. برای من این نخستین مارافون در دوشنبه است. خیلی خوشنودم که در این چهاربینی بزرگ شرکت میکنم. البته در چند از مارافون های پوره هم اشتراک کردم ولی اینجا نهایت عالی است و انتظار آغاز مسابقه می باشم. امیدوارم که با مهارت تا آخر میآیم. نخست به مردم تاجیکستان و ماموریت شهر دوشنبه تشکر میگویم زیرا خیلی هم خوشحال شدم که مرا به این مسابقه دعوت نمودند و اکنون من اینجا در دوشنبه هستم. از این رو بار دیگر تشکر زیاد میگویم. خلاص آمادگی هایم خوبند ولی نمیدونم چی میشود زیرا بار نخست در دوشنبه هستم و نمیدونم که مسیر مسابقه چگونه است، اما کل تلاش های بهترین را در پیش میگذارم. بعد انجام آخرین کارهای آمادگی اخیراً فرصت آغاز مراسم رسمی گشاده شوی 16مین مارافون بین‌المللی شهر دوشنبه هم فرا رسید، جایی که مسئولان برگزاری این چهاربینی محتشم ورزشی از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنهای افتتاحی نمودند.
чун тартиб бахти 10 дақиқа аз оғози мусобиқа бо иштироки варзишгарони касбӣ ахиран фурсати оғози нимарафони байналмилалӣ миёни варзишгарони ҳаваскор ҳам фаро расид, ҷое ки дар сафи пеш албатта масъулини баргузории чорабинии бошукӯҳ қадамҳои аввал гузоштанд. чун тартиб иштирокчиёни мусобиқаро зарур меояд ки дар ин нимарафони байналмилалӣ масофаи 21 километру 97,5 метро бо оғоз аз майдони назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт бо вуҷуди расидан ба гардиши чорбоғи назди бозори кушониён то бозгашт ба нуқтаи ниҳоии он дар майдони наврӯзгоҳи пойтахт таъин намоянд. 6 нафари дорои натиҷаҳои беҳтарин аз миёни мардони бонувон бо ҷоизаҳои пулӣ қадрдонӣ мегарданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои баргузории нимарафон аз ҳисоби маблағҳои фонди рушди пойтахт 500 000 сомонӣ ҷудо кардааст. ҳамасола аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ин чорабинӣ бонуфуз баргузор мегардад ва имсол дар ин чорабинӣ зиёда аз 20 давлати дунё иштирок доранд. 80 варзишгари беҳад дар сатҳи маҳораташон сатҳи баланд омада дар ин ҷо ба қайд гирифтанд, иштирок мекунанд ва 5000 варзишгарони ғайри касбӣ ҳам дӯстдорони ин риштаи варзиш ҳам дар ин ҷо ба қайд гирифта шудаанд. имрӯз хоҳанд давид. дар рафти рақобат миёни варзишгарони касбӣ чӣ тавре мушоҳида шуд, баъди паси сар шудани 5 километри аввали масофа намояндагони кишвари Қирғизистону Россия ва Ӯзбекистону Ҳабашистон пештозиро ба даст гирифтанд. дар ин мусобиқа 40 довар фаъолият дорад. аз байни онҳо 10 довари дараҷаи байналмилалӣ, 20 довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва 10 довари дараҷаи шаҳрӣ иштирок доранд. ҳамчун довар аз миёни бонувон тибқи тахминҳо намояндагони кишварҳои Беларус ва Ҳабашистон пештозиро аллакай аз оғози хати мара зери даст гирифта чӣ тавре дида мешуд, ин бонувони касбӣ ҳатто нисбати бештари бачаҳо низ бартариҳои чашмрасро нишон медоданд. агар ба рӯйхати ғолибони ниммарафони байналмилалӣ дар таърих нигарем, то соли 2016 дар миёни мардон аслан намояндагони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил пирӯзӣ ба даст меоварданд, вале сар аз соли 2016 то 2019 музаффариятҳо дар замини Душанбе куллан зери дасти варзишгарони африқоӣ гузашт. вақти рақобатҳо дар масири 16-умин нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе бошад, бо наздик шудани варзишгарон ба хати мара аллакай бартарии куллии Нурсултон Кинишбеков аз Қирғизистон ва Эдуард Батиршин бо варзишгари африқоӣ нисбати дигарон ба пуррагӣ ба чашм мерасид. билохира тибқи интизориҳо баъди гузораш шудани беш аз 1 соати вақт аз оғози мусобиқа дар хати финиш ҳамагон шоҳиди ба хати мара наздик шудани варзишгари қирғизистонӣ гардиданд. ғолиби нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе 2026 Нурсултон Кинишбеков аз Қирғизистон албатта ки бо наздикшавӣ ба хати финиш бартарии нисбати ду ҳарифи хеш аз Россия ва Ҳабашистонро дучанд намуда билохира аввалин шуда ба хати мара расид. ӯ масофаи 21 километру 97,5 метро бо натиҷаи 1 соату 4 дақиқаву 40 сония тай намуд ва аз қаҳрамонии хеш дар пойтахти Тоҷикистон истиқбол гирифт. Выиграл Душанбинский полумарафон. Это у меня второй полумарафон по счету. Я до этого был в 2022 году, тогда занял 3-е место. Организация на высоком уровне. Спасибо большое мэрии Душанбе, организаторам за такое классное мероприятие. Атмосфера очень хорошая. Здесь люди очень гостеприимные, хорошо нас встретили. Спасибо большое. Насколько тяжело было преодолеть дистанцию? Скажу честно, трасса не самая легкая.
Сначала первую половину бежим в горку, потом из горы. Трасса довольно тяжелая. Ну, у меня была тактика своя. Первую половину дистанции бежать с соперниками, спортсменами, со всеми, а во второй половине дистанции уже бежать по самочувствию. Ну, у меня это получилось. Спасибо большое тренеру Суворову Николаю Васильевичу за подводку, за такую подготовку. ادوارد باتیرشین از روسیه با نشانداد 1 ساعت و 5 دقیقه و 7 ثانیه و تیرونه کیندو سومهان از هبشستان با نشانداد 1 ساعت و 5 دقیقه و 12 ثانیه به مرا رسیده صاحب مدال‌های نقره و برنجی گردیدند. Это замечательная гостеприимная публика, просто не давала расслабиться ни на одном участке дистанции. Такая замечательная поддержка, такой гостеприимный город и гостеприимная страна. Я очень счастлив бежать здесь. Соперники были серьезные, именитее меня. Я, в принципе, некоторых знал и поэтому понимал, что легкой пробежки не будет. И так и получилось. Нурсултан убежал, занял уверенно первое место, доказал свой класс. А мы с парнем из Эфиопии разыграли борьбу за второе место, и мне благодаря финишу удалось его чуть-чуть обогнать. Это было очень трудно, но было потрясающе. زینه چهارمین مسابقه نصیب نماینده دیگری کشور روسیه الکسی پاپوف با نشاندادی 1 ساعت و 5 دقیقه و 32 ثانیه گردیده غالب 3 کرته نیم ماراتون دوشنبه و همچنین نفر قهرمان در سال 2025 شاهرخ دولتوی ازبکستانی باشد. این نوبت مسافه را در 1 ساعت و 6 دقیقه و 6 ثانیه طی نموده پنجم شد. ورزشکاری دیگری کشور ازبکستان حسن میرساعتوف که سال گذشته مدال برنجی گرفت این مورد با نشاندادی 1 ساعت و 6 دقیقه و 29 ثانیه تنها ششمین شده به مرا رسید. قابل جان یقینov از میان ورزشگران تاجیک اولین شده به خط مرا رسیده توانست. در عموم ورزشگری تاجیک با نشاندادی 1 ساعت و 12 دقیقه و 13 ثانیه زینه 13 هم را اشغال نمود. دونده دیگری ما مهراب آدینایف 15مین شده با نشاندادی 1 ساعت و 12 دقیقه و 55 ثانیه به خط مرا رسید. مهراب 2 سال پیش ششمین شده بود و در حالی که 3 سال می شود که در قطار ششگانه بهترین ها قرار گرفته نمی تواند. امروز بسیار عالی گذشت. تشکر ویژه میکنم از کسایی که این مسابقه رو تشکیل دادن، مخصوصا جناب عالی امام علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام علی که این کادر قوی رو برای ما درست کردن که ما در کنار همزبانان و هموطنان خودمون بدویم و اینکه شادی رو بر دلمون بیاریم. همچنین که میدونید در کشور ما جنگه، ولی ما با این جشن‌ها خودمون رو خرسند میکنیم که در کنار هم بدویم و شاد باشیم. میان بانوان دیما ایلو لما از هبشستان با نشاندادی 1 ساعت و 15 دقیقه و 34 ثانیه زینه اول نیم ماراتونی بین‌المللی شهر دوشنبه را اشغال کرد. مرجان احمدعلی و از ازبکستان با نشاندادی 1 ساعت و 17 دقیقه و 14 ثانیه دوم و ماریا کرابیتسکایا با نشاندادی 1 ساعت و 17 دقیقه و 36 ثانیه از کرغیزستان مقام سوم را اشغال نمود. همچنین باید اشاره نمود که در میان جایزه‌داران مسابقه میان بانوان زینه چهارم را یلنا تلستیخ از بلاروسیا با نشاندادی 1 ساعت و 19 دقیقه و 24 ثانیه اشغال نموده ورزشگران تاجیک رجب ماه عبداللهیو با نتیجه 1 ساعت و 29 دقیقه و 42 ثانیه و نگارا اکرمزاده با نتیجه 1 ساعت و 37 دقیقه و 16 ثانیه زینه‌های افتخاری پنجم و ششم را سزاوار شدند. Ну, я надеялась, конечно, всегда надеешься на место повыше, но я знала, да, что девочки будут сильные, да, и поэтому, да, примерно так и понимала, что я буду 4-я. Ну, конечно, старалась, конечно, думала, а вдруг всегда есть шанс, что кто-то готов хуже, вот, но в целом, да, все равно. ما نتیجه خیلی بهتر شد که ما رو دستگیری میکنند مکتب ورزشی شهر دوشنبه. از اونها خیلی میندار هستیم که در ساحه ورزش ما رو خیلی دستگیری میکنند.
дар масофаи 8 километр миёни варзишгарони ҳаваскор муҳаммад саидов медали тилло, асомиддинов медали нуқра, соҳлеҳ саидов медали биринҷӣ миёни мардон ва миёни духтарон бошад. ганҷина раҳмонова соҳиби медали дараҷаи аввал, судоба маҳкамзода дар мақоми дуввум ва жасмина розиқова дар мақоми сеюм қарор гирифтанд. Сегодня я пробежала 5 километров. Для меня это было впервые очень ценный опыт, так как я спринтер и занимаюсь в основном на стадионе, бегаю на короткие дистанции 400-800 метров. Для меня 5 километров было очень незабываемым опытом. Это поддержка во время дистанции, это было очень атмосферно, мне понравилось. Спасибо большое организаторам за такое красивое, за такое масштабное мероприятие. И все спортсмены очень рады таким соревнованиям. Парсал дар ҳамин мусобиқа полмарафон дар масофаи 5 километр ман ҷои дуюм шуда будам. Мисол машқҳо ва тамринҳо соз буд. дар масофаи 5 километр ҷои аввалро ишғол кардам. боварӣ комил дорем ки дар ин фасли зебои баҳор, дар оғӯши табиати зебои душанбе, варзишгарони мо бахусус варзишгарони хориҷи кишвар ки дар ин марафон ҳузур доранд, як рӯҳи илҳоми хоса гирифтанд ва таъссуроти нек низ аз рушд ва пешрафти пойтахти азизамон бардоштанд. қобили қайд аст ки аввалин марафони байналмилалии шаҳри Душанбе дар масофаи 21 километру 97.5 метр ҳанӯз соли 2010 бо иштироки варзишгарон аз 14 бародар шаҳри Душанбе ва беҳтарин давандҳои Тоҷикистон баргузор гардида буд. сар аз соли 2013 инҷониб нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе шомили тақвими мусобиқоти Ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаи дур буда, бо итминони комил метавон зикр намуд ки солҳои оянда низ мо баргузории чорабинии бошукӯҳи варзиширо бо иштироки варзишгарони номдори ҷаҳонӣ шоҳид хоҳем шуд.